am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. Ba't bata na? Ba't bata na? Pagbata mo? O mga tapa mo? Mga tapa mo ba? Ba't bata na? Oh. Oh. Tapos, greeting sa happy birthday. Parang yun yung nila ko yan. Nila ko yan kasi sigurado eh. O sige, sige. O sige. Ay ning design, simple design. Nining 50. Ay, puking na. Puking pala. Total 14 kilometers. 40 minutes 5 seconds. Steps 371 steps. Workout paused. Workout resumed. Happy birthday to you. Pinay ko na po mo rin tingnan, okay mo? So, nakahawakan namin mga cakes. Ay, ito mo! Resumed. Deng lalaki, 70 lang. Matintiga ang kapalangan. Sabi ka natin. Kapalangan mo. Ba't bata na? Ba't bata na? Pagbata mo? O mga tapa mo? Mga tapa mo ba? Ba't bata na? Oh. Oh. Tapos, greeting sa happy birthday. Parang yun yung nila ko yan. Nila ko yan kasi sigurado eh. O sige, sige. O sige. Ay ning design, simple design. Nining 50. Ay, puking na. Puking pala. Dapat group eh. Malapis. Workout resumed. Hindi na! Kapag Oh, yan. Kayo nga dwa. Kayo nga dwa. Yan. Tapos, sino naman? Okay. Oh, sige, Lagi po sige. ng mga balag-balag. Habang malago. Workout paused. O sige. Ay, nakakatas naman. Oy, kayo. Kayo. Salita ka pa. Thank you so much, Ate Workout Irma, paused. sa birthday. So happy, so happy. Lalo na nandito yung mga kapatid. Yeah. Special na birthday celebration. 50 na ka niya, golden girl. Thank you. Thank you sa love. Thank you sa generosity. For love mo kaming lahat, bawat isa. Yes. Love you too. Thank you. Okay. Cheers po. Oh, ito po yung handa ni Florence, ni Golden Girl, at ni Ate Net. Day to you. Happy birthday. Oh, dali, video ko muna yung pagkain. Ano, etapa manganda no pa na ako rugo. Oo nga po ito, masyadong Yung larangan. Yun, yun lang. Maraming pasok. Okay. Sige po, 1, 2, 3, smile po. Bye. Lonet. Sige po, 1, 2, 3, smile. Happy birthday! Para makita daw kita first. Andiyan na sila? Ako din ko. Sige, come on. Napaka-cute. 1, 2, 3, smile. Smile. 1, 2, 3, 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 smile. 1
Ganda. Okay, pahenta. Okay. Mamawin ako. Wow. Isa pa to. 1, 2, 3. Perfect. Mga bayaw, mga bayaw. Ay, sorry. Pagkakagyan natin yan. Grace, Sika pa. yan ang tayo ni Grace. Ay, Wait alam mo, lang, itsura. Ano ang Kenny? Okay lang. Tapos sika ka niya. Ang solo mo. May permission Workout resumed. Sama niya na? Ayun po. 1, 2, Workout paused. 1, 2, 3. Okay, hindi natin na pa. Tapos Ano, nalilito ako sa one sequence. Sa lista na. Huwag mo kukunin mo yung film na kaya natin natin. Okay. Mga pogi na po mga. naman yung story na niyo. Gawa Thank game. you so much sa birthday cake. What is your wish? Gana to. Thank you. Alam niyo na yung wish ko. Workout paused. Thank you, Lord. Alright. Baby girl. Go, baby boy. Go, baby girl. Go, baby boy. Surprise daw po natin. Surprise. In English, surprise. From Ate Perla. Aha. Alam mo na ba? Excited na ako! Palagi ko ba pera? Hindi, money Gutom na kami. Thank you po. Salamat po. Yeah. Majin. Pag nag-umpisa na, Faith, pindutin mo. Pag nagpapicture tayo. Game po. Okay. Suga pa ba? Yan. Workout Game paused. po. 1, 2. Workout resumed. Sama po. 1, 2, 3. Alright. Birthday. Oh. So again, happy birthday daw mula kay Ate Perma sa amin. Meron surprise sa Ate Perma para sa inyo dalawa. Nasya kayo, di ba? Okay go, 1, 2. Dami yan ah. Sobra. Workout resumed. Na ano yan, pati buo. Thank you! My daughter! Thank you! Workout Rakas. paused. Balato na eh. Hoy, balato. Wow! Balatuan nyo kami. Oh, picture, picture. Akala mo na ng Grace mo picture. Oh. Magkano, magkano? Bilangan ka eh. 1, 2, 3. Ang cute. Thank you! O, pag-pray na yung food. Kalgal na kailaman. Saan yung nilagyan natin? Galgal na laman. Ayun, nasa. Ako muna ha, lagyan muna dito. Alright. Aming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang gumalang ng lahat ng bagay. Workout paused. Ay kabutihan sa nagbigay ng buhay po sa bawat sa amin. Amen. Kay Florence, na inaalala po namin ang kanilang birthday yung araw nito. At Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya aming tatanggapin ngayong po na ito. May you bless our fellowship. In Christ's name we pray. Ano wala sauce to? Meron na dito. Grabe, butog ko. Wah, i-video kaya bagya. Para agad ng perma. Ito. Ito. Saan pa? Ay, may duty free ko. Grabe, di ko kinaya to.
Malot na lo. Magsaro na lo. Per, magsaro na lo. Oh. Oh, ini keng kayan, keng aso na at Lore. Keng aso yan eh. Oh, mamalot na lang. Pati ka dito. Ate, ba't huli mo na yan? Ay, nang goyo.